जय जगन्नाथ। मो ना है अव्य भारती शेखावत राजपूत जैन नंदपाली गुड़ामर गाँ साथी एवं केंद्रीय संगठक तथा तीन थर इंडिपेंडेंट एमएलए कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट 06 बजरानगर झारसुगुड़ा जिला। देखो यहाँ 2000 मसीह मो फास्ट इंडिपेंडेंट हिसाब से फेस कली किंतु 2008 गाँ साथी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस है जेहेतु क्वालिफिकेशन बेसिस रे या निया से हिसाब से आम सब फॉर्म फिलअप करूँ जहाद्वारा आम गाँ साथी मुझे सिलेक्शन पाइली कम लिप्त रही। यार एक बहुत बड़ रहस्य अच्छी जो रहस्य बहुत दुखदायक एवं 60,000 रु ऊर्ध 2008 मसीह सिलेक्शन होता गाँ साथी पिला प्रति यह एक मारात्मक पेट पाई लात मरा मानकर जो मैंने मुख्य रूप से गाँ साथी संगठन को से समय ओडिशा रे लीड करते एमाने मुख्य रूप से पिला जीवन को बलि पकड़ संपूर्ण वैलिड या अर्थ लेन देन अत्युक्ति हम ना आमर 2008 मसीह सिलेक्शन स्टाटस रिपोर्ट हिसाब से 60,000 रु प्लस पिला आमर आज्ञा जिते आमको ये न्याय मिलला ना कौन गोटे मंथली सैलरी है ना जो समय 2008 मसीह विज्ञापन संवाद पेपर प्रकाश पाई जे मंथली 2500 टंका दिज्व बोली मासिक परिश्रमिक कि से समय आमको मिलला ना दिग यही सब बाबद को कौटी कम मिलूँ कौटी कम मिलना पिला कौ जगह काम मिलने सुधा डेली वेजेस पिला दौना यही दुख जंत्रणा को पिला असह्य कर आम 2019 मसीह दिल्ली गस्त करते दिल्ली गस्त NMMS बोले जो कार्यक्रम देखा देता आज सारा ओडिशा 29टा कोटी सारा भारत में NMMS चलती देखो आज्ञा किए कड़े जावाई कहूँ चाहूना कितु जिते बेले निजर हक मिले ना लोक द्वारस्थ होता है चाहे से सरकारी द्वारस्थ हो कि मीडिया मुख्य हूँ आजिकल मीडिया एवं आम धन्यवाद देवी सारा ओडिशार मीडिया भाई मानू निश्चित रूप से गाँ साथी दृष्टि आकर्षण रखी बाबद सेंट्रल ऑर्गेनाइजर हेल्ले सुधा भी मोर पाखे कौन प्रत्यक्ष डाटा ना मु अनुमान करुच्ची बोधे आपड़ा कौ मध्यम आसी किंतु एटा कनफर्मेशन नुह जेहेतु मुझे लीड करुवा बाबूराव भाई सहित मुझे कनसल्ट कर मेट मान कनसल्ट कर जो मैंने कि ऑलरेडी सेंट्रल यूनियन को बेस कर जीआरएस और मनरेगा एम्प्लॉय गोटे एसोसिएशन अच्छी लीड से रखती मुझे बाबू भाई संपर्क अच्छी बुझे से जनरल सेक्रेटरी अच्छा तेणुक मो स्टेट हिसाब से सेमती आमको किसी तथ्य देना प्रत्येक रूप से आम ग्रासरूट को जाकि सब तदारख करना मंत्री श्रुति को देखो मंत्री को भेटा एक अन्य लबी अच्छी जेहेतु ये सरकार नुआ सरकार नुआ मंत्री तेणुक आंतरिकता जहाँ भी था जी था कौन करें न करें किंतु आमको से आम जो मुहूर्त में जाऊँगी आमर जो 2-3 कोटी टीम भाग भाग ये पिला सब अच्छा आम जो पिला कि आमको केवे आज पर्यटन से हस्ताक्षर करना आमको किसी सांत्वना दौरान बुझे कि सी प्रत्येक रूप से कहते जहाँ हम आम करने प्रतिज्ञाबद्ध अच्छे जेहेतु आम निर्वाचन में किसी कही कितु केते विलम्ब हम आग बैठे कही केते विलम्ब हम कौन से निष्पत्ति प्रत्येक रूप से कहवा गले यहाँ गोटे भल मुद्दा गाँ साथी को अवहेला कारण हूँ गाँ साथी वर्तमान ओडिशा नाई केवल सारा भारतर एमजी नरेगा ही जीवन रेखा एठी सहित जिते टंका पैसा आसूची केंद्र जिते सब फंड आउची यही सब फंड रु विभिन्न विभाग को डाइवर्ट करके सब जगह लुट कर योजनाबद्ध अच्छी से सब को सरपंच माध्यम कहतु पीआर डिपार्टमेंट माध्यम कहतु फरेस्ट डिपार्टमेंट माध्यम कहतु कि आउ सब विभिन्न जगह को ये सब को डाइवर्ट कर देखी ऑलरेडी अर्थर केते इम्प्लीमेंटेशन होइछि या जदि तदारख करेंगे सारा ओडिशार 4.5 कोटी जनता निश्चित रूप से पाइपारे जे मनरेगा आसीथिबा केंद्र ठू राज्य को तार केते प्रतिशत पैसा खर्च होइछि ओडिशा ए काम जो माने उच्च पद पदाधिकारी अछंती
मिली भगत सब काम चलुଛି ଯେତେବେଳେ 2008 ମସିହାରେ ଗାଁ ସାଥୀ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓନ୍ଲି ଫର ଗାଁ ସାଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଜିଆରଏସ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଡିଓ ଭିଡିଓ ସବୁ ଏପିଓ ସବୁ ସବୁ ନଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ହୋଇଥିଲେ ଏପିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପିଓ ଅଫିସରେ ପିଓ ହିସାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସରେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ତାକୁ ବିଗତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭେଣ୍ଡର ପୋଷେଇଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଳୟରେ ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚାପି ଦେବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି এই প্রয়াস কেবল গাঁ সাথে স্বর উত্তোলন করিবারু আজ কিছু পিলা কাম করতে এবং কিছু পিলা কাম পাইপারନ୍ତି যে পছঘুঁচা দেଉଛି আজ সে তা গাঁরে বা তা রাজস্ব গাঁরে সে চাপিয়ে পড়েছি কাম করে সুদ্ধা তাকে আজ পয়সা পাওনাহাନ୍ତି আজ পর্যন্ত পিলা মন্ত্রীর দ্বারা সহযোগ ଆମେ ଅଲରେଡି ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ଅନେକ ମିଟିଂରେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ବିଗତ ସରକାର ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ 45 ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ଆମର କିଛି ଯେଉଁ କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଥିଲା ତାହା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଫଳ ରୂପାରେ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଅଲରେଡି ପିଲାଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବୁଲଉଛନ୍ତି ଠକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲି ରୂପରେ ସେ କୋଉ ନବୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ମୁଁ 2017-18 ମୁଁ 17 ରେଲିରେ ଥିଲି 18 ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କର ସେ ଲିଗ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ମଝିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ କେସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 50 ଦିନ ଜେଲ୍ ମୁଁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ କାଟିକି ଆସିଛି ବୋଲି ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁମାନେ କି ଅଜିତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବି এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ পদে কহিবি যে টোটালি গাঁ সাথী যে গাঁ সাথী মেট মিলিত ক্রিয়াশীল কমিটি অছি ইয়া বিরুদ্ধে এক সোশিয়াল অডিট সহিত সিবিআই ইনভেস্টিগেশন নিতান্ত আবশ্যক রয়েছে তাহলে সেই সংগঠনর পর্দাফাশ হো প্রকৃত সে সংগঠন পিলাঙ্ক পাই দীর্ঘ 17 বছর কি কাম করছে সেই সময় আমি খবর পাইলু নিশ্চিত রূপে আপনার 45 ରୁ 50 লক্ষ টঙ্কা সে গত সরকার নিয়ে এবে রিসেন্ট 600 টঙ্কা 600 টঙ্কা পর হেড গোটে পিলাଙ୍କୁ 10,000 ପିଲା ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 60,000 ଟଙ୍କା ହେବ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ପାଇଁ ସେମାନେ 300 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏନି ଯେତେବେଳେ 2017-18 ମସିହାରେ ଆମେ ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଗଠନ ବା ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟ ମିଳିତ କ୍ରିୟାଶୀଳ କମିଟିକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପାଖରେ ଅଲରେଡି ଗାଁ ସାଥୀ ବାର୍ତ୍ତା ନାମରେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା ବୋଲି ଟୋଟାଲି ସବୁ ପଇସା ଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅରୁଣ ସାହୁ সেই সময় ମଧ୍ୟ ପର ହେଡ୍ ପିଲା ଗୋଟେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ সেই ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ 100-200 ଟଙ୍କା କାଟିକି ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ 800-900 ଲେଖା ବାକି ସବୁ ପିଲା ବାକି ଅନ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏନଏମଏମଏସ୍ ବାବଦରେ ଅନେକ ଚାନ୍ଦା ପାଇ ନେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଲି ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି এই ଯେଉଁ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାନେ 10% ଟଙ୍କା ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ଫରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉନି ସବୁ ଟୋଟାଲି ଆତ୍ମସାତ ସରକାର ମାନିବେ ନ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆମର କାମ କରୁଛୁ ସରକାର ସରକାରଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାମ ଯେମିତି ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ମାଆକୁ କ୍ଷୀର ପାଏ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ ଆମେ ପାଉନା କେମିତି ହେବ ଆମେ ସେଇ ଯତ୍ନ ମାରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସଚେତନ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମ ସେଣ୍ଟର ଟିମ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବି ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ରୂପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଗାଁ ସାଥୀ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 2008 ବେଚ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ এই কেন্দ্র সংগঠন মজবুত করতে যেটাকি আমি এএসআর যেন অফিসিয়াল মেট এমপ্লয়ি গভর্নমেন্ট এজেন্সি রেভিনিউ প্লেজ ওড়িশা ইন্ডিয়া মেট ডেভেলপমেন্ট কমিটি ইন্ডিয়া কম আমার যে অছি ওড়িশা গাঁ সাথী মেট এমপ্লয়ি এসসি এসটি यूनिट क्लाइंट केबी पश्चिम ओडिशा लिंक रे आमे जो 19 मजा दिल्ली को जेतिलु आमे ऑलरेडी कंधमाल सेंट्रल यूनियन ऑफिस रु आमे पर हेड 440 टंका मध्ये पेमेंट शेड्यूल मध्ये करा होची जोटा कि संपूर्ण रूपे एक निर्दिष्ट डोनेशन प्रक्रिया करा होची यदि एटा होची स्वतंत्र मो जानिबारे केंद्र कोनसी स्टेट को कोनसी आकार रे मंथली इनसेंटिव दउने केन करी आमे जेतु हमर ए संगठनटा पूर्वतन राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी
ଆମର ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲଙ୍କ କରକମଳ ଏ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାହା ଏପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ 444 ବା 440 ଟଙ୍କା ଆମର ଯେତେ ପିଲା ଆମ ଦଳ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ଆକାରରେ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ସେଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅଛି। ଯଦି ସରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରେ ବା ଏହାର କୌଣସି ସୁପର ଚିଫ୍ ହିସାବରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଯୋଉ ଆମର ସିବିଆଇ जो मोनारे केस होती तार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बा सोशल ऑडिट न हुए निश्चित करे मु आगामी दिन मार्च मास 10 तारीख जंतर मंतरे हमर केंद्रीय स्तर रे मु हमर अनसरे बसिया पाए आज एक प्रेस मीट को आपन को वार्ता संप्रसारण करू।